Bible ye livre belebeleba dɔ de ye mɔgɔ b'a kɔnɔ ko livre kelen don k'a sɔrɔ livre 60 ani kɔ o de farala ɲɔgɔn kan ka tɔgɔ da Bible. Mɔgɔ kan ka yɔrɔ faamu dɛ ani kuranɛ ka jan komi sanfɛla dugukolo kuranɛ ye livre kelen pe de ala ye min jigi a faamuyara wa mais Bible kɔrɔ ko livre farala ɲɔgɔn kan k'a caman fara ɲɔgɔn kan fo 60 ani kɔ. Ni de ye kuma ye mɔgɔ kan ka ɲɛnɛ caman tɛ nin kalama ala Bible kɔrɔ de ye nin ye bon n bɛna walawala 60 Bible yɛrɛ qualité ka ca o yɛrɛ dama ko kuranɛ qualité man ca abada a taara yɔrɔ dɔ kelen mais Bible dɔ bɛ a to ko Bible de Jérusalem dɔ bɛ la Bible top a qualité ka ca et puis ne taara ka taa table de matière de jate parce que mun y'anw sɛgɛn recherche ne y'an bɛ farinya diba ɲɛ mɔgɔ min bɛ recherche kɛ i tɛ se ka sira diba ɲɛ fo ka taa dunna wuli non recherche kɛ bɛ sunu kɛ f'i bɛ bana ne bɛ se ka sira cogo de diba ɲɛ o se ka kɛ diba kɔrɔ de ko tiɲɛ yɛrɛ ka don sisan an k'an ta bila an ka to ala ta la diba kɔrɔ dɔrɔn de k'an k'an ta bila an ka ala ka kuranɛ dayɛlɛ an kana ka sunna dayɛlɛ i ta i ye min fɔ a yɛrɛ kɛ ni ala ye min fɔ an b'o ta n'i t'a ta kɔnɔ an bɛ ta bila bon bɛɛ bɛ sara i ta kana bila i ko a bɛ diinɛ kɔnɔ ka sɔrɔ a t'a kɔnɔ ala ka limaniya da donc Bible kɔrɔ de ye nin ye livre n m'a fɔ page de non n m'a fɔ page livre kunturu 60 a ka ca o ye bon n ye Bible dɔ jate table matière la ale livre bɛnna 66 ma 66 livres n taara ka Bible wɛrɛ table matière jate o taara bɛn 73 ma nin ye kuma kura de ye haqiqa don n ye min tewuli fo ka taa dunna wuli an tilara recherche la mɛ na ni mɔgɔw ye débat kɛ n ye débat kɛ an balima dɔ bɛ yen nɔ chrétien fara ko Batrimi Sama an n'a ye débat kɛ sibiri o sibiri a bɛ na fɔ so kɔnɔ an bɛ kuranɛ dayɛlɛ an bɛ Bible dayɛlɛ an bɛ débat kɛ livre in bɔra bɛ a bɛ internet kɔnɔ Istanbul Turki jamana kan olu de jarabi livre na ko k'u y'a imprimer ka copie ba caman dilan k'a bila ka taa dunna fan bɛɛ dɔw ko ma k'u y'a ye hali Faransi u ka sɔrɔmaw ayiwa doli tɛ kɔnɔ Turki imprimer dɔ bɛ imprimerie belebeleba dɔ bɛ ko Maktabatul Arqam ala n'i taara u ka imprimerie la i b'a fɔ ko quartier de don imprimerie façon qualité i bɛ taama kɔnɔ fo k'i si dan na olu de y'a imprimer ka jeli ka taa fan bɛɛ fɛ donc mɔgɔ bɛ Mali la minnu ni chrétiens ye débat kɛ ne ye débat min na su ni tile mun na an silamɛ ɲɔgɔn ta kɛra su ni tile nin cɛ in tɔgɔ de ko Batrimi Sama sibiri o sibiri a bɛ taa fɛ fo ka so kɔnɔ débat bɛɛ kɛra yen de ka kɛ livre ye a filɛ sugu la a bɛ ne yɛrɛ bolo yen dɔ bɛ se ka taa minɛ sisan ka imprimer ka cari dɔw baraji sɔrɔ i n'a fɔ Turki y'a kɛ cogo min na mais an tɛ fɔlɔ yan misiri jɔ kayɔrɔ jɔ mais ka livre tiɲɛ yɛrɛ cɛn tiɲɛ ka se ka dɔn an ka nafolotigiw u m'o dabila fɔlɔ mais dɔnniya dɔ bɛna daminɛ ala ka mɛlɛ lajɛlen kɛ donc Bible kɔrɔ de ye nin ye n ye Bible wɛrɛ ta k'o table de matière jate n yɛrɛ taa enquête kɛ o taara bɛn 70 livre 77 a tɛ se ka lakali ne y'a fɔ mɔgɔba dɔ ye a diinɛ mɔgɔ dɔ ye ko non ko se ka kɛ abada k'a fɔra ko Bible ko n'i ye hali mot kelen yɛlɛma ala b'i halaki ko ka yɛlɛma de tɛ k'a bɔ pewu de livre kunturu 10 ani kɔ k'a bɛɛ bɔ a la wala k'a fara kan livre 11 k'o fara a kan wala k'a bɔ a la ko wala n'a kɛra 66 ye o de ye Bible yɛrɛ ye min y'a kɛ 77 ye o ye 11 fara kan n'a sɔrɔ réalité yɛrɛ 66 de livre 66 de tɔgɔ ko Bible min y'a kɛ 77 ye o tigi ye 11 fara kan n'a sɔrɔ réalité ye 77 de ɔ min y'a kɛ 66 ye k'a fɔ min y'a kɛ 66 ye a ye 11 tigɛ ka bɔ a la o tɛ yɛlɛmani ye o ye k'a bɔ a la pewu de mot kelen tɛ dɛ ayi verset fila kelen tɛ dɛ page kelen tɛ dɛ livre kunturu 10 ani kelen k'a bɔ a la wala k'a fara kan n tɛ gosili ye dɛ nin tɛ ko réalité de a ye taa san i b'a sɔrɔ a bɛ ten n'a ɲɔgɔn bɛ kuranɛ na a ye ta kuranɛ fana t'a fɔ kɛ an labɛnnen don ne bɛ kuranɛ la ka taa ala ka limaniya d'an ma bon donc n'a sɔrɔ an bɛ kotigiw yɛrɛ ka kuma dilan ka di la o kɔni ka nɔgɔn Bible kɔrɔ faamuyara wa Bible kɔrɔ de ye voilà bon Bible yɛrɛ bɛ mun de fɔ o la halisa u ka kuma kan an b'a kan o ko Daïratul Maarif a y'o kuma fɔ sisan ko تقول دائرة المعارف البريطانية كو encyclopédie générale des Britanniens بريطانية Grande Bretagne ليس هناك ما يدل على حفظ العيد الكبير كو بريفتي من بي نيرا نوي باكوي صلى الله
صحيح أن غايته المعلنة هي الاحتمال المسيح mais akeli folen be ko pake ko minye ko ye zezi ka wuli ka budira zezi willa domina ko ke sali donye kuma ye ka fo pakira ko ay dumanye ko zezi blona kurwala asara kurwaka oya suta katabla kaburu kono ka datu adala ka tlala ka wuli suminde wala domina de ko de pap o de kenka be pap to dara wotela donc pap ko ire koroye ninde ko wuli zezi ka wuli do ka bo kaburu kono ka ta sangulola ndanka wala mo ira kalima ya da wala bon inde be donc inde be no ko la tamutu ila al-masihiyyati bi silatin kun yurla ambalon الاحتفال بذكرى قيامة يسوع إلا أن العادات المرتبطة به لا تمت إلى المسيحية بصلة كل من مغول الله دكوبر كافرافراكا كافون نيادوي كوني كريتيانيات السيرة دلا جوني نفو كريتيان يردي نفو كما تشوفون مثلا تخبر دائرة المعارف الكاثوليكية كاثوليكو كانسيكلوبيدي أنجليكانا إنجليزية أنسيكلوبيدي جنرال كاثوليكو في أنجليكانا كلكو أن أرنبيل فسحي كو باكي زوزاني كوديبي زوزاني كوديبي جاكوي أنسيكلوبيدي دمانيافو ليفرو كونايا encyclopédie générale catholique ou ta misemi anglicana ko pak ko arnabul fishi ko pak zonzanin paki al arnabu huwa ramzul wadani ko zonzanin dunye joya ta masiridi abe joya de yiraw wakara daiman shi'aran lil hizbi ko zonzanin dunye ta masiridi ya famude ka fo hizbu ka fo sankono soroka ke selefon kanya akwa to ta masiridi tundu نبي كتابه جوان كنا تمني جوا كتيبروكم أفلني أتوقع يكون ماذا يعلم الكتاب المقدس بيبل من مين فو أبو فو أنسيكلوبيدو من مين فو أبو فنا تاتو ما كافو ندا يناي مين فو بالازم كم لك هذا اللي يقولي ينها ما أسرع ما نقول bon كم أبغى فيا أكو قول دائرة المعارف معارف الكتاب العالمي أكو أنسيكلوبيدي جنرال mondial بالإنجليزية مثل بالأنجليكانا أسس الحاكم روماني روميون كان يموبا كو دي تأسيسو كي يوليوس أتوقع كو يوليوس أربكانا بسكا كفرنسي لا مفوجو أكوشو كنتولو بس كفرنسي منا فوق بحو مكا وبحو مك نكو محمد فو محمد نحن نكو توفي باسو أبي لما تمادولا وكنا جيغانا أبي يكو يوليوس من ياسي فرنسي لباسو لدو تقو دوفالا يا فهمو دي قيصر الأول كانون الثاني كو عليه كرم كو كانون الثاني فلا فلا تنتي ديسمبر يوا ودي كو كانون الأول كانون فلا فلا وكانون الثاني كانون فلانا ودي يناير ودي جانفي وتابع يناير جانفي ودي كانون الثاني وعليه ديوكي كعيد لرأس السنة كو كي سان دمنا سلي جون فلا ياكي أتيجي توفر روميون كان يمو بادو أتوقع العرب كان نكو يوليوس قيصر الثاني أيوكي كابني قبل الميلاد كابني زيزي ما نتنقل كابني زيزي ما بانجي نسام بناني أني وروي أقول عليه تولي كونا زيزي تلي هذا العيد للإله يانوس مويه سالينك وكا على بعد وكا بتو مسا دوبي كو يانوس ويبكي وكا ساليدي nimbede be minu ko kube bible ko ni yuka kuma de no to ko ci woni jiwa ala ako basharu kanu sani ko fami yana yiri no de janvier summi ya ku ya toda bismi yanus de la yanayir yanus munde woni ira ta kai yanayir karo ira to dalembe yanus de la yanus de yuka batu masadi ukapata masada alladhi kana lahu wajhani yafamu ukapata masada alete moide alete yake estati rede estati bilinde ba nyafla de bala nyagere be kanga flene ke katanya fe atonya fa fe nyafla na be ko flene ke ko o jo bainde o de to ko yanos paki dalembe o de la san don folo dinde nuba to mu do ko 31 de wa 31 mu do ni 31 décembre
donc fana bɛ wele ko premier tuma dɔ la ayiwa janvier n'o ye san fɔlɔ ye de k'a danbelen bɛ ka taa jo dɔ de la b'a la donc saliko min bɛ yan ko joko don jɔn y'a fɔ u yɛrɛ de y'a fɔ silamɛw m'a fɔ dɛ u yɛrɛ de y'a fɔ témoignage de y'a fɔ livre jumɛn kɔnɔ livre fana bolo nin i bɛ se k'a ja ta o de ye bila fɛn na a ja ta bon français ma fana bɛ se k'o fana ɲini wala anglais ma k'o fana ja ta ka yira dunna bɛɛ la donc nin b'a yira chrétiens yɛrɛ de bɛ kan ka joko in kɛlɛ Jésus nana ka jo kɛlɛ ka ko Muhamadu ye sallallahu alaihi wa sallam parce que Jésus tile ka ko ala kɛra wa ne bɛ fɛn fɛn nana u y'u si bɛ kɛ jo kɛlɛ de la donc c'est chrétien basé de ka jo kɛlɛ chrétiens yɛrɛ bolo maa tɛ jo kɛlɛ duna kɔnɔ k'olu bɔ o de y'a to chrétiens bɛ kan ka nin joko in kɛlɛ k'a fɔ saliko nin n'u y'a don u ka diinɛ kɔnɔ ko k'a bɔ yen joko in yɛrɛ b'a la ko k'o b'a la ni faamuyara jo belebele min bɛ wele ko Yanos ɲaada fila de b'a la pati san don fɔlɔ sali nin a tɔgɔ dalen bɛ jo de la jo min ɲaada fila de b'a la a ye nin fɔ yɔrɔ bɛɛ mun na i bɛ fana k'a fɔ parce que u yɛrɛ de y'a fɔ ni silamɛw y'a fɔ an b'a fɔ an ka taa ɲɛɲini mais u yɛrɛ de y'a fɔ livre tɔgɔ dira ka page bɛɛ di page ye 223 voilà 223 صفحة 223 الواحد ينظر إلى الأمام والآخر ينظر إلى الوراء ko joyi nya me nyefe ko be flele ke ta nyefe ko joyi nya dam be ka ta ko be flele ke ta ko joyi me nyefe la flele abi ko fe la flele lidhalika ko de kama fa inna asla idi ra's sanati ko sound don folo ka kesaliye watani ko joko de wo de fo ko joko de jonya fo yere watani yun ko joko do chrétien din kan ka joko kele ka temi dine be ka yere bulu foda to lu fana chrétien do be kan ka kele de to akada nye chrétien kan nyimbo yere ka wuli ki jode joko mbala ko bala nit nyai ala kalimani ya dam donc anu be ka kan yorla an kan ga tegri nyoma yorla kele ko te foite bebe nyade nyina ka ala ka dine défense alhamdulillah qila qabla al-masihiyyah ka ko yani jésus kana فقد كان السلتيون يحتفلون بأعياد لإلهين جما كل دو كسلتيون ولو تمبي فيتي دوكي وباكي وكا على فلاي جو باتو مسا فلاي ويوكا باتو بلبا مسا بلبا دولي إله الشمس تلي على وإله الأموات أني سوكا على ولو تمبي سوك وكا على وكا باتو مسا وتوكا دفين دو دلا دونك تلي على ينياسا لكا باتو أني سيألا وتوي والأعياد الأخرى فمي سليتوي بس كم في فلكا 30 تاني أيوة فسانسا 25 تمام أما سير ما نسوف نقوله أقول سليتوي لا يمكننا مناقشة كل الأعياد التي يحتفل بها حول العالم ko sali to mun be mun do fambe fani mo be kan ka ke sali do ka giri ala dine to kono lakin jami'a al-a'yad allati tumajjidu ashkhasan akomme an tɛ se ka sali ka kuma bɛɛ kan mais a ko sali o sali n'o ye ni ɲɔgɔn ye n'a bɛ base ka mɔgɔ dɔ de kɛ komi ala wala k'a saniya ka kɛ mɔgɔba ye place min bɛ di ala ma k'o d'a tigila mɔgɔ ma i y'a faamu de a k'a b'o de kan la tordi yahuwa ko kelen tɛ yen k'o ka di yawe ye a bɛ komi ne ko alaw sa sali o sali n'a bɛ dunan kɔnɔ n'a mɔgɔ bɛ girin n'a nɔfɛ n'a sɔrɔ sali in susu dalen bɛ mɔgɔba dɔ de la ka ala ya d'a tigi ma ko bible kono yawe ka mandi ala ye an ka taa Eremiya filɛ bible kono chapitre 17 verset 5 ani verset 7 ani amal min bɛ wele ko amal verset chapitre 10 verset 25 verset 26 ko sali o sali bɛ dunan kɔnɔ n'a bɛ base jɔnya de kan wala k'a tɔgɔ da mɔgɔba dɔ de la k'o kɛ komi ala ka a tigi bato ka sali ko kɛ mɔgɔ ko ye sali ko ye ala ko de mais ka kɛ mɔgɔ ko ye ka tigi a bila place la ko k'a tɛ yawe nisodiya k'a manda ye la turdi yawa yawa o de ye ala ye o bɛ yɔrɔ min na n y'a fɔ ka ban ala ka bɛɛ lajɛlen kan da a ko hali wolida yasu'u fi kanun al-awwal a ko est ce que Jésus yɛrɛ wolola kanun awwal la n'o ye décembre ye wa kuma bɛ yan tuguni jɔn bɛna jaabi dama o yɛrɛ est ce que Jésus yɛrɛ a bangera décembre la fo ka taa fɔ kuma tɛ a mugan ni duuru wala a bɛ taa non non est ce que kalo yɛrɛ kɔnɔ a bangera kɔnɔ wa u ye jaabi de ko la yukhbiruna al-kitabu al-muqaddasu ko bible kɔnɔ k'a t'an kibariya Yasu'u Jésus bangera waati min na bible ma sɔn k'o fɔ an ye hakili la ni kuma yɛrɛ to fɔra ka tɛmɛ
أنتم ينفقون أنتم فورا وكما بينام بعد شنوي كانت الاحتفالات أكو هنا يتضح كببانغانيا أن الاحتفال بأيام الميلاد ساندو فلوس ساليني نو يبقونا نيونا نوي ولا 31 ولا 1er janvier كان يرتبط بالوثنية كورلاسيون تباني جوياتشي كورلاسيون تيتاني ماسي كريتشينياتشي جونيا فويري relation ani chrétienyache jukudi do fengo fe na fora jukuru chrétienya ba kele fokata na wuli ina fo islam ba kele chukuru dine be ba kele donc ayo de foya mesigama ako وهكذا يتضح كبجياسنا أن الاحتفال بأيام الميلاد كو ساندون فولو كو كسالجي وتتركين كون نيوا كتاب لا 1er janvier كون نيوا كان يرتبط بالوثنية كو فولو كورليشن دي تومبي اني جوكوتشي ابيكت مامينا ابي بازرا جوكوتيكا جونيا فو يري للمسيحيه كو اتبازرا زمزي كريتشيا كافو isa man anay abra ngongo be isa kot nyala ko ki man ka tafe chusi la parce que joko dido na fara joko to man ka tafe donc janvier ya do jésus ire ka fa hala bangera ko kuma ire to de biblique mo ko ka bangera ko be na telebi jon ya fo yere ya fo ala ka fa bangera mo gani kono to ngam gani kono o yere tere wala mo gani woro fona fo lembe o lu ko be akona yere de samru yere kono ate bible kono ko jésus bangera décembre kono kate bible kono o ma famba banga kono de kate bible kono ko janvier e korere bodini an ngode kuma fo sansa wa an ngode fo sansa yana yir o ya to dam jomina nya to fo sansa ala kalima ya dam donc ambetimi akoya أكو بالاحتفال بعيد ميلاده في 25 من كذا الأول من باكي مبان الجورو ديسمبر لا لكن يسوع لم يولد في هذا التاريخ كم من باكو نكو زيزي بانغرا ل 25 وكو كما بانغوكم جون يافوش تمون دي جوا ديافو ويرا كلو بانغانا وكادي ورفا نافلاني بل ولد ويا ولفو ويا ولدتفو أولا يكون يافو كما يتضح في التشرين الأول ko zezi bangera minna oluka famia chugula tumuli jo ya famia chugula zezi bangera karo mi kono ko to octobre de ko zezi bangera octobre de kono ama bange décembre kono jonya fo tumuli jo ya fo shuhudu ya wa ala kalima ya dam octobre ul ya fo de nema fo ala kalima ya dam wa kanu ya'taqidun anna shamsa utum bangan ya folo من بيجوكو غنيا أن الشمس تبدأ بعودة كتلة من التنابين السجن كان سجن بين في 25 كابو من كان الأول ديسمبر تلم أني دور كتلة بس اللي تني ترى تطلع كسجن كتلة بس سجن دومينا كتلة بنا ل 25 ديسمبر ما ويوكا إيدي جونيو فوي وتبيبلكم أتقرأ فين دو كيسكن كفو على كلمة آدم إذن لطالما كان جليا أن جذور عيد الميلاد وثنية أكو كان من عندك كان كفو كجيا كفو دين ساندون فلو ككسالية كتاب جانفير نانيونا نو ولوكو أيوة جانفير كو نانيونا منو ولا جانفير فلو ولا 31 ديسمبر كمان نو كوا بسوسو وثنية كو جوكو أي جوكو يلي كنت فين فيش نيسا ويساعد دولا أنيا فويا أنيا فبكش نيسا بلا ففي القرن الثاني عشر أكو سيكل تاني ولون لنا حضر الاحتفال به كويا بني كا سان دون فلو جانفير دون فلو 31 ديسمبر كوكا سالي كويا بني في انجلترا جمانا كان ويا بلي وفي بعض المستعمرات الامريكيه امريكا وقد دغدو فنا بينو يا فهم وقد دغدو دم امريكا يدغدو دي وتنيا بلي لان اصله بس كا سورسو يريره لا يتسم مع الكتاب المقدس كان بيبل تنون تشوسيلا ولو دونغا كو بي بيبل دي دونك فمي نوتي نيون تا كو كدابلا من دي بي تمني جو كان يبرو ام بكما داتي مي سيسان ودي ارضاء الله لا هما لكن
من يرغبون في إرضاء الله أقول من يمرون بافك على السبوك يا السبوك لا يحتفلون بعيد الميلاد كي تكسلي أبدا بسبب ارتباطه بالدين الباطل بس كسرسو بان الدين من جو الدين فودي إسلامية أنكم ما ربنا كريستيانية زيزي على كأنبي باني أنا الدين من كانوا تنسير على أتبيبلي يركون ولا يحتفلون بأي عيد آخر جذوره وثنية كل من بدينة نيكا يفهموا كوت سونكا سالي في ديك سالي من سورسو بتابو جويالا أنتم بكتابو رفلا لا رسول الله ما يفهم أنتم بدون رفلا لا كان جرنا جوني وهكذا نيجي 31 cours il y a question posée à la commune il y a question posée il y a déjà 600 anti fankelen deme yoro min tora 600 wo de zezi ko est-ce que dit ni entre zezi ko te voilà zezi ko de ti mo fo ko je kan jo ni ko zezi ko ti ni zezi ko tundo ambake nanya kese nanya nyona jekela ka dubunu kala ka sa o kan tigala ka kenu so dew tikene ka mawludi ti mun be mawludi kera mun be mawludi korola mun mankan ka fo abara ko zezi bange to ko di mankake nous les Zimbabwe nous du corps. Donc faut que nous fassions voilà. Zézi ko de te, Isa ko de te, ne rendin to da Isa, mo ni ma Isa kanu, ne ma da la la ka be nyonya. Islam ko famu de Islam ko ko chrétien ko la. Chrétien ko be Isa ko be. Chrétien ko be Isa ko be. Isa ni kitabu min jigena mun to ko be. Ambe bi kile ni changement de nya Bible fi Bible façon ça va nyo fi ça. Achetablement matière te kile nya. On il faut la Bible te kile. Bible ni kile nya Zézi kile là. Donc Bible mi jigena Isa kama mbaraka yo ulu te don nani nani on foka tabna wuli donc Zézi côté nabila Isa ka côté no de don min be fola anta fo abada do min fola anta fo abada mais Zézi côté jo côté do jonya fo ku yere jo côté do mo fola man kan ka dabla mun be Zézi ko mun de kan ka dabla ko ka tla ka man kan ke pambe aka dabla ala ka limaniya dam n'a sera ka yɛlɛma ka taa Zézi bange don na wala k'a bɔ dɔrɔn ka kɛ hali k'a yɛlɛma dɔrɔn ka kɛ ayiwa n m'a fɔ ko Zézi bangera octobre de wa o k'a yɛlɛma ka taa kɛ octobre ye parce que a fɔra Zézi bangero la n'a sɔrɔ kɛra tiɲɛ ye n'a kɛra a kɛra Zézi ko ye sisan o ye n'a sɔrɔ a bangera kɔnɔ dɛ parce que preuve fana a fɔra de k'a bangera kɔnɔ o fana ma preuve di k'a fɔ a bɛ Bible yɔrɔ in na k'a fɔ a bangera octobre la o fana m'o fɔ an ye dɛ o ko k'a bɔra a bangera octobre kɔnɔ ne dun mako bɛ min na a bɛ Bible yɔrɔ jumɛn o fana m'o fɔ on est en train de faire k'a bangera octobre la ko ka kɛ octobre ye wasa ka kɛ Isa ko ye mais dati minnu ye joko ye ka to kɛ Isa ko ye fana o se ka kɛ Isa ni Isa ani jo ka jako sama do ko silamɛ bɛɛ kan ka nabilahi Isa kanu teriya min tun bɛ Isa ni Muhammad cɛ a ka sɔrɔ ni ale caman ye o de ka waati tugura ɲɔgɔn na fana ala kira kuma na Zézi ka k'a fɔ fo k'a gira ko Zézi ala ka kumakan de ye ala ka ni don mɔgɔ min ma da o la fana i tɛ kisi lahara la ala kira y'o la Zézi fana kuma na Muhammad ma a ko wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad mbawla nisodiya ka mɔgɔ dɔ bɛ na kɔfɛ a tɔgɔ ye Ahmad mbawla nisodiya Zézi ka nabi da Isa ka nisodiya ko de Muhammad ko ye ka mbawla nisodiya chrétiens bɛɛ silamɛw bɛɛ dugukolo maa bɛɛ ka wula nisodiya ko cɛ dɔ bɛ na jɔn y'a fɔ Zézi kuranɛ kɔnɔ kuranɛ min tɛ fili abada donc ni mɔgɔ ko k'i bɛ nabi da Isa juguya fɛn minnu fɔra ye tan i n'a fɔ 31 ko nin fana mɔgɔ min y'a kɛ Zézi ko ye f'i bɛna Zézi goya mɔgɔ ye wala ka mɔgɔ sera wala ka non Zézi silamɛ bɛɛ kan ka Zézi kanu n'o tɛ lahara ne la kɛra tɛ ɲɔgɔn ye nin de ye tiɲɛ ye fana a y'a kɛ an ka tiɲɛ fɔ walasa silamɛw fana ka kisi sallallahu Muhammad alhamdulillah alhamdulillah Cheikh famille caman sɔrɔla an ka lajɛ an ka telefɔni bila mɔgɔw ka don inshallah